अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग 5 बजे हैं। बेगम साहबा बर्गर बना रही हैं, मैं अपने हिस्से के पराठे बना के फ़ारग हो चुका। अब जाके फ्रेश होंगे और 6 बजे हमारी बस है, 6 बजे निकलना है। मौसम कुछ ज़्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन हल्की हल्की मीठी सी सर्दी है। You cannot simply visit and feel a city in just a day. But if you really insist, then start really early in the morning. हमारा पहला पड़ाव प्याज़ा अर्बे. We are about to reach Piazza Arbe. Piazza Arbe ये रोमन टाइम से मार्केट प्लेस रहा करती थी। अभी भी ये मार्केट प्लेस है। आज तो नहीं लगे हुए यहाँ पे ठेले वगैरह, लेकिन पहले यहाँ बाज़ार सा लगा होता था। आज शायद मे बी संडे है इसलिए। बट दिस इज़ एक्चुअली मार्केट प्लेस सिंस रोमन टाइम्स। वेरोना को इसकी दीवारों पर बनी मखसूस तस्वीर की वजह से द पेंटेड सिटी का नाम भी मिला। यहाँ प्याज़ा अर्बे में मौजूद ये कैनोपी, जिसे कदीम ज़माने में नाप तोल के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। और ये मुजस्समा भी कदीम रूमियों के दौर की यादगार है। तकरीबन 2000 साल से मौजूद इस मुजस्समे का सर और बाजू बाद के ज़माने में मुरम्मत किया गया, जिसके बाद इसे वेरोना's मैडोना कहा जाने लगा। और इस व्हेल मछली की पसली की क्या कहानी है? ग़ालिबन 4 सदियों पहले इसे कुछ ताजर तोहफ़तन यहाँ छोड़ गए थे। इसके बाद वक्त हुआ चाहता था कि हम यहाँ के मशहूर किलों का रुख करें। When you come over here, you see people jogging around, enjoying, and kind of reminds you of how it used to be in the olden times. ये medieval times का castle है, 14वीं सदी में बनाया गया था। जिस तरह से पाकिस्तान में मुख्तलिफ रास्ते हुआ करते थे पाकिस्तान के क़याम से पहले, रियासत भावलपुर, सवात की रियासत थी, इसी तरीके से बलूचिस्तान की रियासत थी। तो इटली भी बहुत सारे रियासतों पर छोटे छोटे ताकतवर ख़ानदान थे मुख्तलिफ रीजन्स में, तो वो वहाँ हुकूमत करते थे। फ्लोरेंस में मेडिची फैमिली थी, यहाँ वेरोना में कैलिजरी फैमिली है जिसने ये कैसल बनवाया था, जिसकी यहाँ हुकूमत हुआ करती थी। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ पॉलिटिकल चेंजेस हुई और ये कंट्रीज़ का सिस्टम आ गया। इट काइंड ऑफ फील्स नाइस कि आप ऐसी जगहों पर अब फ्रीली घूम सकते हैं जहाँ कभी सिपाहियों के पहरे होते होंगे, जहाँ चिड़ियाँ भी पर नहीं मार सकती होंगी, जिसमें दाखिल होना भी एक बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट समझा जाता होगा। This feeling is actually really nice. Verona has its own feel to it, which you cannot simply experience anywhere else. जहाँ एक तरफ जंगी जुनून और अना की मिसालें भरी पड़ी हैं, वहीं रंग और रोगन, फ़न तामीर और फ़नून लतीफ़ा की मिसालें भी नज़र आएंगी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि जो पहले वक्त में बादशाह हुआ करते थे, उनका सेल्फ इस्टीम और ईगो इतना हाई होता था, उनके तख्त जो हैं वो ग्राउंड से काफ़ी ऊंचे होते थे। और उसकी एक वजह ये भी होती थी कि ताकि लोग shouldn't be looking down upon them and they didn't even want this to happen after their death. और मरने के बाद भी उनकी कब्रें ज़मीन से काफ़ी ऊंची हैं। तो अब जो भी यहाँ बंदा आता है, जो भी यहाँ देख रहा होता है इनको, वो सिंपली गर्दन झुका के नहीं देख सकता। That's kind of funny. वक्त एक बार फिर करवट लेता है और फिर यही खित्ता फलाह व बहबूद का अलमबरदार होने का दावेदार भी नज़र आता है। लेकिन माजी की फतूहात को भूलना शायद इतना आसान भी नहीं है। माजी की बड़ी फतूहात और मार्कों की याद में परचम कुशाई और ताकत का मुजाहिरा इस बात का गम्माज नज़र आता है कि हमारे आबा ने जो मर्दानगी का मुजाहिरा किया, वो आज हम भी उसी ताकत से दोहराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। मेरे मुशाहिदे में गलती की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन बज़ाहिर ताबीर यही मालूम होती है।
جشن کے اس عملی مظاہرے کو دیکھنے کے بعد اب میرا رخ پہلی صدی کے اس تعمیری شاہکار کی جانب تھا جسے ارینا آف ویرونا کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں 30,000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ 4th سینچری کی اس تخلیق نے یہاں کتنی گلیڈیٹر بیٹلز کو وٹنس کیا ہوگا، کتنی یہاں میڈیول ایگزیکیوشنز ہوتی ہوں گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی کانسرٹس وغیرہ ہوتے تھے، جتنے بھی یہ فن ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، وہ بھی یہیں ہوتی ہیں۔ یہیں بندے کو پھانسی پہ بھی لٹکا رہے ہیں اور یہیں ساری نمائشیں بھی ہو رہی ہیں، موسیقی بھی چل رہی ہے۔ ہاؤ اسٹرینج۔ صدیوں سے کھڑی یہ عمارت کیسے کیسے ناقابل فراموش مناظر اور انمٹ نقوش کی شاہد ہوگی۔ غداروں اور دوسرے سنگین جرائم کے مرتکب مجرموں کو گھوڑوں سے باندھ کر گھسیٹ کر لایا جاتا ہوگا اور یوں تختہ دار پر لٹکا کر عبرت کا نشان بنایا جاتا ہوگا۔ کبھی جنگجوؤں کے گھوڑوں کی آوازوں سے یہ دیواریں لرزتی ہوں گی، کبھی لوہے سے لیس جنگی ساز و سامان اور تکبر سے بھری نمائشیں کی جاتی ہوں گی، اور کبھی یہی میدان فنون اور موسیقی کی نمائشیں کرتا ہوگا۔ سننے والوں کے لیے آج بھی یہاں نونہالوں کی ہنسی، عورتوں کی چیمگوئیاں اور مردوں کے قہقہے سنائی دیتے ہوں گے۔ غور سے سننے والوں کے لیے آج بھی یہ دور دیوار وہی مناظر دکھاتے ہوں گے۔ ویرونا کی ہوائیں تھوڑی سی فیوڈلزم سے اب دور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اب ذرا ان گلیوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ ذرا موڈ چینج ہونے والا ہے۔ دیر یا سویر یہ سارا ہجوم آخر کار ان بلند و بالا قلعوں سے ہوتا ہوا اس چلمن تک پہنچ جائے گا جسے رومانوی افسانے رومیو اور جولیٹ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ شیکسپیئر کی کہانی حقیقی ہو یا محض خیالی باتیں، محبت، فسانوں اور رومانس سے دلچسپی رکھنے والے اس کوچے میں کھینچے چلے آتے ہیں۔ although it looks very believable اور اس پہ بڑا یقین بھی آ جاتا ہے، but جولیٹ actually never lived here۔ یہ ایک 1970s میں کوئی ٹور گائیڈ تھا جس کا آئیڈیا تھا، اور اس آئیڈیا کو گورنمنٹ نے لیا and they implemented it۔ so اور اب یہ بک رہا ہے، یہ اور بہت اچھا بک رہا ہے۔ You have to walk a bit، تھوڑا سا ایلیویشن ہے، سیڑھیاں ہیں، لیکن it's worth it۔ This is how you should end your trip to Verona۔ ہاں lovely۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔